এই দুপুর বেলা হিজড়ে কি করে আসছে রে? আমি দেখাই দিচ্ছি। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। এ ভাই দে ভাই দে। अरे सूरज भाई, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर क्या है? मामा आए थे, 100 रुपए दिए, 50 मेरे 50 तेरे। छोटा सा मेरा पैसा ही पैसा हो गया। और बुरी खबर, वो पैसे मम्मी ने ले लिए। ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? কোন স্কুলে পড়ো? স্কুলটা আবার কি? আরে খেপাজিদা, আমরা যেখানে মেয়ে দেখতে যাই। ও স্কুল বলবে তবে তো বুঝবো, স্কুলে পড়াশোনা বললে আমরা বাল বুঝবো। এখন কথা শুধাবো? হ্যাঁ বল। কিন্তু তুই কাল বলে জবাব দিবি না। ঠিক আছে ভাই আমার পয়সাটা কবে দিবি? পরশু দেবো।